bekerja, serta terjalin kerjasama dan kolaborasi antar fungsi ke depannya. Oke, sip. Taruh di pundak teman Anda sebelah kanan. Kita dan di dalam industri dan organisasi apapun, kita kenal yang namanya 4C. 4C itu apa saja? Yuk mari kita lihat. Nanti ada hubungan dengan pribadi kita seperti apa melihat fenomena kayak gini. C yang pertama itu change. Semua bisnis sekarang berubah dengan cepat. Dan kita tidak sadar bahwa perubahan itu mendikte kita. Paling sederhana begini, Bapak Ibu pasti tahu Gojek ya. Gojek itu fenomena yang bisa mendikte kehidupan kita dengan luar biasa. Bapak Ibu lihat, change itu ada take up trust. Kita mau ke D ke A, pasti lewatnya antara C dan B. Tapi mungkin enggak, atau ada enggak organisasi yang dia dari D bisa ke A? Ada enggak? Oh, orangnya bobrok, sistemnya bobrok, tapi kemudian dia bisa ke A. Key growth kita adalah kita punya kapabilitas di bidang integrated project management. Inilah yang akan menjadi long term-nya PDC ke depan. Harus pilih yang mana ya Pak untuk membahagiakan. Ada yang bahagia, ada yang sukses. Gak ada masalah. Apa itu sukses, apa itu bahagia? Selaku Direktur Utama PT Pertamina Drilling, terima kasih atas waktunya Bapak untuk hadir dalam rapat koordinasi fungsi Direktorat Utama. Selamat semuanya untuk pencapaian kita di tahun 2025. Tepuk tangan dong. Dan tentunya pada rakor ini saya harapkan nanti masing-masing fungsi bisa melakukan evaluasi, melakukan evaluasi terhadap pencapaian kita di tahun 2025 dan mungkin apa yang perlu dan harus kita tingkatkan lagi di tahun 2026. 2025 ini insya Allah kita naik lagi dan insya Allah kita akan ditutup di angka berapa? 27 juta. Bukan Pak? Integrated Project Management. Inilah yang akan menjadi long term-nya PDC ke depan. Full scope end-to-end well process delivery benar-benar di-manage oleh PDC, artinya bersama-sama PDC. Oleh karena itu capability PDC di bidang EPC ini benar-benar kita harapkan makin meningkat. Kalau masalah untuk medical treatment case dan ke semua itu berjubat Tapi ya proses delivery-nya kalau partnership itu cenderung kurang rapi dalam artian ya mungkin kadang ada permintaan dari customer terus mundur. Tapi udah kerja kontraknya belakangan seperti itu. Kita juga ngecek terkait dengan dokumen tender ya. Biasanya kita ngecek terkait kontrak sama lampirannya yang terkait tanggung jawab dan lain sebagainya Pak. Nah ini dari semua tender ini belum tentu semua tender yang kita cek itu mereka maju. Tapi kita sudah kasih klarifikasi. Tapi ternyata tiba-tiba mereka nggak ikut tendernya seperti itu, gagal tender Mas. Ya Pak, semua fungsi. Nah akhirnya kami ya mencoba untuk menyampaikan juga ke fungsi keuangan bahwa karena ya konsepnya itu tadi Pak, kita harus jualan, kita harus menyampaikan seperti apa PDSI keluar sebagai brand, makanya mau tidak mau ya kita tolong disupport seperti itu karena memang kita harus menyampaikan coverage PDSI yang bagus gitu Pak. Perusahaan subholding yang sudah selesai Pak untuk menjelaskan. Tahun ini kita di UGM Pak, mungkin tahun depan bisa di ITB di Unpad Pak. Karena ini free Pak, jadi semua mahasiswa itu memberikan inovasinya yang buat soal itu kami Pak. Ini adalah realisasi dari November. Kalau dilihat semua merah, kecuali abu ini kan
perbaikan dari kalau revenue merah pasti hijau. Remember when we would stay out too late? We were young, having fun, made mistakes. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Yeah. All the things we just think of and say. Never wrong, always right, not afraid. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? You still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Where we are. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. We're looking back.
Kita lagi di mana? Di Ambarawa. Oke. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us. We're looking back. We messed around, but that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Summer days rushing by you and me makes it harder to see underneath. Did we ever know? Did we ever know? Did we ever know? Is it all inside of my head? Maybe you still think I don't care, but all I need is you. Yeah, you know it's true. Yeah, you know it's true. Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No. Pertamina, jaya, jaya, jaya. Energi, Needs enough love to hold us where we are. But that was then, and this is now. All we need's enough love to hold us where we are. Where we are. With closed eyes and open mind, we can be there, we can be there. But this time, let's cross the line. Can you see it? Can you see it? Forget about where we are and let go. We're so close. If you don't know where to start, just hold on and don't run. No, we're looking back. We messed around. Mengurangi kebersamaan kita di akhir tahun ini tetap Putaran bumi dan waktu yang terus berjalan menempa. Kita bisa jalani dengan baik ya, tentunya kunci utamanya adalah buat saya adalah working together ya. Itu spirit kita adalah nature kita, kekuatan kita, PTSI untuk bisa juga pakai pakaian anti peluru, baju anti peluru, tapi insya Allah aman. Tapi memang kita akan berkembang ke sana. Di masa naluri bahaya, dulu ingin yang lebih. Jaga intensitas, nah, itu dari saya, sekali lagi terima kasih.